नमस्कार जय जगन्नाथ मु उमेश आपण मानक जॉब पोर्टल टॉप एंड वो स्वागत करुच्ची। आपण मैंने जानी कि वर्तमान समस्त गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम सहित सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम भी आसारी जोटा कि आगामी एग्जाम अच्छी एसआई सब इन्स्पेक्टर तापर भी वर्तमान की पोस्ट ऑफिस एग्जाम बहुत सारा एसएससी सीजीएल सीजीएसएल आम सब किसी आम आमर यूट्यूब चैनल जॉब पोर्टल टॉप एंड वो आम कोचिंग दबार कौन एक पदक्षेप आम ग्रहण करुँ। तो आज ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜିକେ ଜିଏସ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସ ପଢ଼ିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଯେତିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତା ସହିତ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଯିବା क्वेश्चन देखा एवं किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन अच्छी संजीत नाटक एकेडमी हैज डिवाइडेड डांस फॉर्म्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। आमर संजीव नाटक एकेडमी जो अच्छी आमर से डांस टाक केतरा विभक्त करे आपण मानक फास्ट कहि रखु चाहूँ कि आम इंडिया रे क्लासिकल डांस केतरा अछि। इटा मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि बहुत थर एग्जाम रे आसीची एवं आसी मध्य। आमर डांस क्लासिकल डांस स्पेशल आमर 8टा अछि जोटा कि एई किछि रिसेंटली आमर आमर कल्चरल मिनिस्ट्री ताको 8 ରୁ 9ଟା कर देछंती। ओके, से 8ଟା कौन कौन अछि तो मु आपन को कहि दोछि। फर्स्ट अछि आमर भरतनाट्यम जोटा कि तमिलनाडु रे, सेकंड अछि कथकली जोटा कि केरल रे, थर्ड अछि कुचिपुड़ी जोटा कि आंध्र प्रदेश रे एवं फोर अछि ओडिसी जोटा कि आमर जानथि सब ओडिसा रे एटा डिराइव्ड। फिफ्थ रे अछि मोहिनीअट्टम जोटा कि केरला रे अछि। सिक्स्थ अच्छी कथक जोटा कि उत्तर प्रदेश रो एवं सेवेंथ रे अच्छी सत्रिया जोटा कि आसाम रे। एट रे अच्छी मणिपुर जोटा कि मणिपुर एवं मोस्ट इंपोर्टेंट ए कि जे 9 नंबरटा को डांस अछि। 9 नंबरटा अछि हमर छौ डांस। ओके, छौ डांस जोटा कि हमर डेराइव्ड हिचे स्पेशल हमर ओडिशा। ओके, ओडिशा छौ डांस। ओके, छौ बहुत प्रकार छौ अछि जोटा कि आमे पर डिस्कशन करिबा। ओके, तो एटी क्वेश्चन जोटा कि अछि हमर संजीत नाट्य एकेडमी हैज डिवाइडेड डांस फॉर्म्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। एटा हबो हमर 8 पार्ट्स। ओके, आंसर हबो हमर 8 पार्ट्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड कथक ओरिजिनेट। आपण कि समय पूर्व कहि रखिथिल कथक कथक कथकली दीटा आपण माने मोस्टली प्रेफरेंस देब मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कथक कथकली जोटा कि पिला माने बहुत माने कौन माने अपसेट हो जाते प्लस बहुत पजल पर्यंत कथ कौन कथकली एका लगुच ना कथक कथकली। कथकली जोटा कि आमर साउथ रे एवं कथक हूँ कौन आमर नॉर्थ रे। ओके, तो कथकली साउथ मु कहला माने साउथ रे आपन कौन आसी केरला आसी केरला बुझे केरला केरल जा गुड़िया केरल एवं कथक मान कोटी उत्तर प्रदेश बुझीगला। कथक उत्तर प्रदेश कथकली हूँ केरल। तार क्वेश्चन अच्छी व्हाई डिड कथक ओरिजिनेट कथक मु कहली कथक मान कोटी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इंडिया कोटे आसी उत्तर प्रदेश इंडिया आसी ऊपर उत्तर प्रदेश ऊपर मन रहा उत्तर प्रदेश ऊपर माने ऊपर एटा कौन नॉर्थ तलता साउथ बुझीगला ऊपर नॉर्थ तल साउथ। तार आंसर कौन हम आंसर कौन हम ऊपर जो नॉर्थ ऊपरटा माने नॉर्थ माने काश्मीर मन रहा ऊपरटा ये कौन हम नॉर्थ नॉर्थर्न इंडिया। ओके, बस तापर क्वेश्चन को जीवा। Which of the following among the 8 classical dances of India? Okay, which following the among the 8 classical dance in India? 8 classical dance ଏତିକି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇଛି ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ओडिसी डांस এটা क्लासिकल डांस, भारत भारतनाट्यम এটা क्लासिकल डांस, कथक এটা क्लासिकल डांस। तार मते एबे मु आपनको रिमाइंड करिया ପାଇଁ चाहेबी जे कथक डांस कोठी आसी कथक डांस टा एटा कोड डेराइव्ड हेछि। कथक डांस टा सृष्टि हेछि आपणकर कोठु उत्तर प्रदेश मन रहा कौन कहते उत्तर प्रदेश ऊपर मान नॉर्थ रे बुझेगा। बस भारतनाट्यम टा कोठु तमिलनाडु के संपूर्ण आपन कहले जदी मन रहा नॉर्थ कर दियो
नोट न कले मु आउ थोर कहि रखुची आपण माने जीनियस नुहति कि सर्वज्ञानी नुहति मन रखि पारे एक नोट कर रख आ ओडिसा आपण जानछन ओडिया ओडिसा रो हमर ओडिसी डांस आपण जानथिबे सब जिंदा हम ओडिसा रो ओडिसी डांस रो केळुचरण मन अछि जस्ट खाली हिंट्स दे दोछ जे बड़ डांसर ओके बस एथिरे कोन हो एथिरे ऑल ऑफ द एबव एटा हबो कहना जति के अछि सब क्लासिकल डांस बुझी हला where are two dances from Andhra Pradesh ओके मते आपण कहंतु आंध्र प्रदेश आपण कोउट आउछि साउथ रो आउछि आंध्र प्रदेश आपण मानकर साउथ रु आसुछि ओके जदि साउथ रु आसुछि एठी मु कहि रखुछि तो आमे परे आमे भलसे आमे ये बुझिबा एथिरे हमर कुचपुड़ी एवं बुरा कथा कुचपुड़ी एवं बुरा कथा जोटा कि हमर दीटा डांस जोटा कि आंध्र प्रदेश हमर ओरिजिनेट होउछि हैला कुचपुड़ी एवं बुरा कथा name of the dance from which was revived by भालथोल ओके भालथोल ओके यार आंसर हबो कथकली बुझिपाइले एवं मु किछ समय पूर्व आपण मान कहितली कथकली डांस कथक नु कथकली माने तळे एटा कोउट अछि आपनकर केळर अछि देला नेम ऑफ द डांस फ्रॉम व्हिच वाज रिवाइव्ड बाय भालाथल एटा हबो कथकली हला आंसर टा नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टेट रूफ इज परफॉर्म्ड एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण माने जदि भी जानि ना प्लीज एक नोट कर रखंतु रूफ एटा भी ओपीएस क्वेश्चन मु भी यूपीएससी ऑफिस एग्जाम देछि तो ए क्वेश्चन भी आस्तिला ए क्वेश्चन रूफ एग्जाम एटा होच हमरो प्राय नोट कर दिंतु जम्मू एंड काश्मीर ओके जम्मू एंड काश्मीर एटा अछि ओके मते एटा मु एबे मु कि या जम्मू एंड काश्मीर रिलेटेड किछि आपन क्वेश्चन कहि दोछि मते कहतु जम्मू एंड काश्मीर इंडिया रे को साइड रे अछि आपन को जो क्वेश्चन एबे देखंतु गोटे चाकरी पई आपन कम से कम 5 जन एप्लिकेंट अछन कोडे जो पोस्ट बाहर कोटी 100 कि 200 पोस्ट बाहर एप्लिकेंट रहउछंती आपनकर फॉर्म पकाउछंती साथे 10,000 15,000 पिला तो आपन क्वेश्चन से चेंज करिवो काइना आजकल गवर्नमेंट सर्विस बहुत डिफिकल्ट बहुत क्रिटिकल हे गलानी तो इन व्हिच स्टेट रूफ इज परफॉर्म्ड रूफ एटा डांस गुटे जरा परफॉर्म देछि जम्मू काश्मीर दिहला आपन से मे भी काली चेंज कर दे पारे से कहबो जे इंडिया रे को साइड रे से माने जम्मू काश्मीर अछि से कहतो जे को इंडिया नॉर्थ इंडिया कि साउथ इंडिया कि ईस्ट इंडिया कि वेस्ट इंडिया ओके तो आपण मान मत कोन कहबे जम्मू काश्मीर इंडिया को साइड रे अछि नॉर्थ रे साउथ अछि काश्मीर टा भाई मन तो सब ऊपर अछि नॉर्थ मो कहन नॉर्थ मान ऊपर साउथ मान तळे बुझले नॉर्थ मान ऊपर साउथ मान तळे आंसर हो जम्मू काश्मीर ओके एनालाइज करी आपण भाई पड़ी भाई भौणी माने एनालाइज न कले आपण माने ठकिसे 100% कहीं ना डांस क्लासिकल डांस नोट आउट छाड़ साला परे फोक डांस इंडिया रे बहुत अछि आपण माने ता कम से कम 100 की ऊपर तार 200 फोक डांस अछि आपण ताक मन रखि पारिबेनी तो बेटर था एनालाइज करिवे तान आपण मन रखि पारि तो एई जो हमर जो क्लासेस टा होछि एटा केवल माने एसएससी ओ ट्रिपल एससी नुह एटा एसएससी सीजीएल पे मध्ये एसएससी सीएचएसएल मध्ये जति कि ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप लेवल ए लेवल एग्जाम पाइ मु मध्ये सब एग्जाम पाइ हम पूरा ग्रास रूट लेवल पूरा मोर हम पूरा पाठ पढे जोटा कि हम फ्रीली हम ताको बुझिबा बुझियला ता पर क्वेश्चन दला apart from bihu which is the dance from assam माने बिहू व्यतीत आसाम रे आउ को डांस हुए जोटा कि हमर ऑप्शन दे गोटे होची हड़ताल आउ गोटे होची धुलिया ओके एथरे आंसर हबो भरताल एंड धुलिया एंड बिहू तीनटा डांस मन रहला बिहू तो ऊपर अछि दला अपार्ट फ्रॉम बिहू व्हिच इज द डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ आसाम आसाम रे या बिहू व्यतीत ओके बिहू व्यतीत आउ को डांस हमर फॉर्म मान होइथाय ओके तर आंसर हबो हड़ताल एंड धुलिया ओके ए एंड बी हेले आपण माने ऑप्शन कोन बढ़ाइबे बोथ ए एंड बी
आशा करुच्चे आपण माने मो एनसर टाको एवं क्वेश्चन एनसर टाको आपण भलसे ग्रहण करि पारथिबे। थैंक यू। तापर देला ओके। Charkula and Dadra are dance form of which state? Char Charkula and Dadra are dance from of which মানে চারকুলা ড্যান্স এন্ড দাদরা ড্যান্স এটা কোটু এটা কোউ স্টেট এটা চালে বাস বেসিক্যালি এই ড্যান্সটা আমরা কোউ স্টেট রে এটা হইতায়। এর आंसर হবো উত্তরপ্রদেশ। ହେଲା মনে ରଖିଥିବେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन, who is the lord of dance? Who is the lord of dance? ଆପଣ ମୁଁ କହି ରଖି ଚାହିଁବି ଯେ जो डांस क्लासिकल डांस होची क्लासिकल डांस एटा होची हमर नृत्य शास्त्र रु आसीची। ओके नृत्य शास्त्र आपण देखि दिया लगोर थिबो जे कि महादेव। ओके महादेव आपणकर गोटे मतलब कि हाथ को खोला करके पेटरे साप गुड़े कि नटराज डांस करते आप मन थे नटराज ज्योमेट्री बॉक्स जोटा ज्यामिति बॉक्स को आप यूज करथिबे ସେଥିରେ ଦେଖିଥା ନଟରାଜ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଶିବ ଠିଆ ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ନଟରାଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଓକେ ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ନଟରାଜ କାହିଁକି ନା ଶିବଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏସବୁ ଇଏ ହେଇଛି ମାନେ ଏସବୁ ଡେରାଇଭ୍ଡ ହେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ହୁ ଇଜ ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣ ଲେଖି ନଟରାଜ କାହିଁକି ନା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା କେହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ କରିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଇସୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହିନୀ ରାସ ଓକେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ପାଠ ଅଛି ପରେ ପଢିବା ସେ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ ନଟରାଜ ରୁ ଆସିଛି ତା ଶିବ ମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ସବୁ ଅଛି ବୁଝିଗଲା ବସ୍। ए आंसर ओके। सेकंड व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ आसाम? ओके आसाम रो क्लासिकल डांस कोन एटा आपण मु गोटे क्वेश्चन करबी। ओके क्वेश्चन हबो which are the classic which are the dances revived from Assam? ଏଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆସାମର ହୁଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ ଟାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ଏଇ ଦିଟା ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ର ଦବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ଏଣ୍ଡ ଏ ବି ବୋଥ ସେକେଣ୍ଡ ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଓକେ ଏ एंड बी आउ डी रो हबो नन ऑफ दिस आपण एटा कोन कहबे कमेंट सेक्शन में निहार जणाइबे। आंसर हबो मो क्वेश्चन जोटा आंसर हबो एटा हबो सत्रिय एंड बिहू। बिहू आपण जानथिले आसाम रो एटा बिहू डांस हुए आ सत्रिय होची क्लासिकल डांस। तो एबे के जो क्वेश्चन हमें जो देखुचंती से क्वेश्चन अनुसार व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ आसाम क्लासिक आसाम रो क्लासिकल डांस टा कर मन रखिथिबे बार बार कोच एटा मोस्ट इंपोर्टेंट लिखि दूची इंपोर्टेंट। ओके आंसर हबो सत्रिया बुझिगला। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन संगीत नाटक संगीत नाटक एकेडमी हैज डिवाइडेड क्लासिकल डांस फॉर्म्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? आंसर कोन हबो कहितली एइट हबो आंसर भारत नाट्यम इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट कहितली आपन भारत नाट्यम कोडु आसी हमरो तमिलनाडु भारतनाट्यम। ओके तापर क्वेश्चन ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛି ଆପଣ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଯେତିକି ଦଉଛି ବାସ୍ ସେତିକି। ସତ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସତ୍ରିୟା ଇଜ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ସତ୍ରିୟା କଣ ହେଲା ଆସାମ ସତ୍ରିୟା ଆଉ କୋଉ ଦିନ କହିଥିଲି ବିହୁ। ଓକେ ବିହୁଟା ହଉଛି କ୍ଲାସିକାଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ରିୟା ହଉଛି କ୍ଲାସିକାଲ। ଓକେ କି ମୁଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କହୁଛି ଆପଣ କିନ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆସାମର କଣ ଆସ ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସ ଆସ ଆସାମ ମାନେ ଆସ आसाम रो ता क्लासिकल डांस कोन सत्रिया आसो सत्रिया आसो बुझिला आसाम हेला एसएस कोन सत्रिया आसो मन हेला आसो माने आसाम रो सत्रिया।
ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଡିଟୋ ସେଇଆ ସବୁ ଅଛି ଯାହା କହିଥିଲି ଟ୍ରିକ୍ ରେ ଭାଇ ୟୁଟିଲାଇଜ ନ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ତିଳ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଥକଲି ଇଜ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ? କଥକଲି କହିଥିଲି, କଥକ ମାନେ ଉପରେ କହିଥିଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କଥକଲି ଏଟା କୋଉଠି ହବ? କେରଲା। କେରଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଆ କହୁଛେ କେରଳ? କେରଲା ଥାଏ ଆମର ସାଉଥ ରେ। ଓକେ, ସାଉଥ ସାଉଥ ମାନେ କୋଉଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଗୋଆ ସେ ସବୁ କଣ ସାଉଥ। ବୁଝିପାରିଲେ? କୁଚପୁଡି ଇଜ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ? କୁଚପୁଡି ଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି? କୁଚପୁଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା କୋଉଠି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ତାପରେ ମଣିପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ? ଏଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ କରିପାରିବେ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ତାକୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ମୁଁ କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ? ଓଡିଶାରୁ ଆସିଲା ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ଓଡିଶୀ। ଓଡିଶାରୁ ଓଡିଶୀ। ମଣିପୁରର କଣ ହବ? ମଣିପୁରୀ। ବାସ୍, ବାସ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମନ ସେନ୍ସ ଲଗେଇବେ ସବୁଥିରେ ଭାଇ ଦେଖ ପାଠ ହଜାର ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭାଇ ଟ୍ରିକ୍। ଓକେ, ଟ୍ରିକ୍ ତା ସହିତ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାୱାର, ଆନାଲାଇଜ ପାୱାର। ଆନାଲାଇଜ ପାୱାର ଟ୍ରିକ୍ ନ କଲେ ଭାଇ ହବନି। କାରଣ କେତେ ବୁଝିବ ଭାଇ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଟା ହଉଛି କେବଳ ଭାଇ ଜିଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ପକଉଛି କେବଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୁହଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ କୋଉମାନେ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ବି କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ମନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାର ଭାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଇ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଆୱାର୍ଡ ଫାୱାର୍ଡ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଭାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ପଢନ୍ତୁ ସବୁ ପାଠ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କଲେ ଭାଇ ଗଧଳିଆ ଖଟୁଥିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ତ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଟା କଲେ ବେଟର। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ନ କଲେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢିକି ପିଲା ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢି ପିଲା ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ନୁହଁ। ଏନ୍ସାର କଣ ହବ? ମଣିପୁରୀ ହବ, ମଣିପୁରର ମଣିପୁରୀ। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ସେତିକି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ପକ୍କା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ପକ୍କା, ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ପଢିଥିବେ ତ। ଚାରକୁଲା। ଓକେ, ତାପରେ କଣ ଦେଲେ ଆମର ଚାରକୁଲା ଇଜ ଏ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ? ଓକେ, ଚାରକୁଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କରିଥିଲେ ଚାରକୁଲା। ଚାରକୁଲା ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ? ଏଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡିଶା ଇଜ ଫ୍ରମ ଓଡିଶା। ହଁ, କାଲିବିଲିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ? ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କାଲିବିଲିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରାଜସ୍ଥାନ। ମନେ ରହିଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ଆମର କାଲବେଲିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କାଲବେଲିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଟା ଆମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଓକେ, ଅପସନ ହବ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଣ୍ଡାବନି। ଓକେ, ପଣ୍ଡାବନି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପଣ୍ଡାବନି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଭଲସେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତ ଆପଣ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭଲସେ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ପଣ୍ଡାବନି ଇଜ ଦ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ? ଛତିଶଗଡ଼। ମୁଁ ଏକ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କରୁଛି। କଣ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍? ପଣ୍ଡାୱାନି, ଛତିଶଗଡ଼। ମାନେ 36ଟା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପୂଜା କଲେ। ମନେ ରହିଲା? 36ଟା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆସି ଆମ ଘରେ ପୂଜା କଲେ। ମାନେ ବଡ ପୂଜା ହଉଛି ପଣ୍ଡାୱାନି। ଓକେ, ପଣ୍ଡାୱାନି, ପାଣ୍ଡାୟୱାନି ବା ପଣ୍ଡାୱାନି ହୋଇଛି। କୋଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମେଟର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମର 36 ମାନେ ପାଣ୍ଡାୱାନି ମାନେ ବଡ ପୂଜା ହଉଛି ଯାର 36ଟା ପଣ୍ଡା ଆସି ଆମ ଘରେ ପୂଜା କଲେ। ମନେ ରହିଲା? ବାସ୍। ତାପରେ ଦାଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଦାଣ୍ଡିଆ
ଦାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଦେଲା ଦାଣ୍ଡିଆର ଦାଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ଫେମସ୍ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଦାଣ୍ଡିଆଟା ଆମର କୋଉଠି ଚାଲେ? ଦାଣ୍ଡିଆଟା ଆପଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆପଣ ଦାଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇ ଯୋଉ ନବରାତ୍ରି ଦାଣ୍ଡିଆ ଚାଲେ, ଦିଟା କାଠିକି ଢାଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ପିଟି ସବୁ ନାଚନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ। ନବରାତ୍ରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେ ବୁଲନ୍ତିନି କାଠି ପିଟିକି, ସେଟା ହଉଛି ଆମ ଦାଣ୍ଡିଆ ରାସ। ଓକେ, ସେଟା ଆମ ଗୁଜୁରାଟରେ ହୁଏ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କି ସ୍କିପ୍ କରିଥିଲି। ତାରକୁଲା ଇଜ ଏ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍? ତାରକୁଲା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୁଏ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ହୋମୱାର୍କ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପଢିଛନ୍ତି ଭଲସେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, ଏଟାକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହାର ସମସ୍ତ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ, ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେନସନ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।